বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমরা গত পর্বে সুন্নাত কিংবা নফল নামাজ 3 রাকাত পড়া যায় কিনা তা জেনেছি। যারা আগের ভিডিওগুলি দেখোনি তারা ভিডিও ডিসক্রিপশন থেকে কিংবা প্লে লিস্ট থেকে দেখে নিতে পারো। সওয়াল, রুকু करने का सही तरीका क्या है? প্রশ্ন, রুকু করার সঠিক নিয়ম কি? जवाब, उत्तर, रुकू इस तरह करना चाहिए कि कमर आवाज से बराबर रहे। रुकू एमन भावे करते हैं जाते कमर ओ माथा बराबर थाके, यानी ना कमर से ऊंचा रहे ना नीचा हो जाए, अर्थात माथा जेन कमर थेके उঁচু বা নিচু না থাকে। और दोनों हाथ पिछलियों से आलाहिदा रहे এবং উভয় হাত যেন কূপ থেকে আলাদা থাকে। और घुटनों को हाथों से मजबूत पकड़ लिया जाए এবং উভয় হাত দ্বারা দু হাঁটু শক্ত করে ধরে রাখতে হবে। सवाल, सेजदा करने का ठीक तरीका क्या है? प्रश्न, सेजदा করার সঠিক নিয়ম কি? जवाब, उत्तर, सेजदा इस तरह करना चाहिए कि सेजदा एमन भावे करते হবে हाथों के पांजे जमीन पर रहे যাতে হাতের পাঞ্জা বা করতল মাটিতে থাকবে। और किला या और कहनिया जमीन से ऊंचे रहे এবং কবজি ও কোনয় মাটি থেকে উঁচু থাকবে। और पेट रानू से आलाहिदा रहे এবং পেট রান থেকে আলাদা থাকবে। और दोनों हाथ पिछलियों से अलग रहे এবং উভয় হাত কূপ থেকে আলাদা থাকবে। सवाल, नमाज के बाद अंगुलियों पर शुमार करके क्या पढ़ते हैं? प्रश्न, नामाजेर पर आंगुल गुने की पढ़ा है? जवाब, उत्तर, सुबहानाल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाहु अकबर 34 बार पढ़ना चाहिए। नमाज शेषे 33 बार सुबहानाल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह एवं 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा उचित। उसका बहुत बड़ा सवाब है, ताते अनेक बेशी सवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह, तालीमुल इस्लाम का पहला हिस्सा खत्म हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, तालीमुल इस्लामेर प्रथम खंड शेष हलो। इंशाल्लाह द्वितीय खंड खूब शीघ्रई আপলোড করা হবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং বন্ধুদের নিকট শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং পরবর্তী ভিডিওগুলি দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল প্রেস করে রাখেন।